talo yung kabila. AJ Yap. Ayan o. So, talo yung motor ni Boss Kipay dito mga lods sa bowling round. Grabe. Tayo, championship natin. Oo, championship. Grabe. Wala na, isang laro lang po eh. Isang bitaw lang. Wala na, tapos na oh. Wala na. Ngayon, no. Grabe. Ito, panalo mga lods. Yup. Nag-wild na. Wild? Grabe na. Number 15, waiting ka lang ha. Ayun, oh. Number 6. Ano pa?